Ito na guys, yung vlogger dito guys. Jordan Riders guys. Ngayon dito guys. No? Vlogger dito guys. Ngayon dito guys. Vlogger dito. Ngayon guys. Sipat ang vlogger guys. Sa Jordan Riders dito guys. Ngayon dito guys. Vlogger dito guys. Ito guys. Kuya niya. So karon guys mo ni mga school na po ko diri guys, katulong ako si vlog diri guys. So karon guys mao ni akong vlogger diri guys sa Nilodan Biners guys, ka-Biners dito guys. Kayong school dito guys. Vlogger dito mga school dito guys sa tanan guys. Yung mga schoolmate dito guys. No? Kuya ni guys, kira ko baktas ani. Wala ra ko gadula ani guys. Kira ko vlog. Kuya ni guys, na mauli akong kauban sa ka-Biners guys, Nilodan. Kuya ni. Skoron guys, skora usa guys. Abi rin sa eskwelahan dito guys. Si batang vlogger sa Nilodan Biners dito guys. Og si Mikabok guys. Na mauli nagmauban guys. Kuya ni. Eskwelahan dito guys. Sikar ko baktasan eh, sikar ko walking ako dire sa vlogger. Lang gagawin dito guys, vlogger dito guys, no? Guys dito kuan dito. So karon guys ari ko dire iba po guys, vlogger dito guys. Ngayon dito guys, no? Karon ning hagdanan dito guys, vlogger dito guys, no? Itong vlogger dito guys sa Nilodan Biners guys. Itong mga sigurado na yun dito guys. Guys, pagkita nyo guys, pagka-vlog dito guys, no? Kondri guys ba? So, karoon na guys, zero po quad video dito guys, vlogger dito. Po yan ni guys, vlogger ako ani guys, ka-Biners dito guys. School dito guys, no? Po yan ni, vlogger man ko ani. Sa ka-Biners dito ba? Sila pa sila ka-vlog, ako naka-vlog na ko. Swerte kayo dito guys, vlogger dito guys, no? Kung maka-Biners guys, school dito guys, pa sila na mauhi guys dito guys, no? Okay na guys, mapauli na ako guys, kaya goodbye hapon na guys, goodbye.